studies. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasin University, Peshawar. तो हम डिस्कस कर रहे थे EIGRP को। तो EIGRP मैंने आपसे कहा कि ये मैट्रिक्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ अ फार्मूला दैट फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द EIGRP, ठीक। अब इसमें जो है 5 पैरामीटर्स को वो यूज़ करता है EIGRP, K1, K2, K3, K4, K5। फार्मूला मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन बताना मेरा मकसद है कि आपको फार्मूले का पता हो, ठीक है। तो 5 जो है पैरामीटर्स को ये यूज़ करता है, ठीक है। K1, K2, K3, K4 एंड K5, ठीक है। अब EIGRP complement calculation can be up to 5 variables, but only 2 are used by default, K1 and K3, ठीक है। The composite metric values are K1, K2, K3, K4 and K5, ठीक है। तो नॉर्मली जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो इन फर्स्ट 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। K4 और K5 को नॉर्मली वो अटेंशन नहीं देते, ठीक है। ये बहरहाल फार्मूला में तो सारे मौजूद है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट K1 और K3 को, लेकिन आप इसको चेंज करके रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम उसूलन चाहिए कि सारे हम ऐड करें, तो फ़ायदा ये होता है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। लेकिन नॉर्मली K1 और K3 को वो यूज़ करता है, ठीक है। द लोवेस्ट बैंडविड्थ, load, delay, reliability, MTU along the path between source and destination is considered in the matrix table in order to calculate the cost, ठीक है। तो ये जो है कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बैंडविड्थ कम हो, लोड ज़्यादा हो, डिले ज़्यादा हो, रिलायबिलिटी कम हो, और ट्रांसमिशन जो यूनिट है MTU अगर वो जो है ज़्यादा हो, ठीक है, तो ज़ाहिर है कि फिर ऐसी सूरत में जो है आपकी जो कॉस्ट है वो फिर ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर ये बैंडविड्थ आपका ज़्यादा हो, ठीक है, लोड कम हो, डिले कम हो, रिलायबिलिटी ज़्यादा, MTU ज़्यादा कम हो, ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका जो कॉस्ट है वो कम आएगा, ठीक है, और आपके साथ जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, ठीक। क्लास तो मैं थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यही मसला होता है कि क्लास हम लें या क्या करें।
अच्छा, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में जो है आपकी रिलायबिलिटी इफ़ेक्ट होगी। तो अब देखिए बैंडविड्थ जो है अगर ज़्यादा होगा तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी, ठीक है, लेकिन अगर आपका डिले ज़्यादा होगा तो आपकी कास्ट ज़्यादा होगी। अब देखिए इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नेटवर्क है और उसके ऊपर आपका ट्रैफिक जो है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो स्पीड भी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो आपकी डाटा की जो रीचेबिलिटी है वो फास्टर होगी। लेकिन अगर इसके कंट्रास्ट में हम ये देख लें कि डिले अगर ज़्यादा होगा तो मीन्स कि कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में जो है आपकी जो स्पीड है वो फिर इफ़ेक्ट होगी, यानी आपका जो डाटा है वो ज़्यादा टाइम लेगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो बैंडविड्थ ज़्यादा होने से आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, डिले के ज़्यादा होने से आपकी स्पीड कम होगी, यानी डिले मीन्स कि कोई रुकावट वगैरह है तो ऐसी सूरत में फिर आपकी स्पीड जो है वो कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देख लें जनरली ओनली K1 एंड K3 आर यूज फॉर द मैट्रिक्स कैलकुलेशन, मैंने आपसे कह दिया कि K1 और K3 नॉर्मली यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन अदर को भी आप डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जनरली ये दो यूज़ होते हैं, डिले एंड बैंडविड्थ, जिस तरह मैंने आपसे कहा। तो ये समझने में भी आसान है। बहरहाल पूरा फार्मूला मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा, ठीक है, कि पूरे फार्मूले में कैसे होता है, ठीक है। द वैल्यूज़ आर 10100 फॉर K1 K2 K3 एंड K4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब देखिए अगर 10100 है तो इसका मतलब ये है कि लोड जो है वो कैलकुलेट नहीं रह रहा, ठीक है ना, रिलायबिलिटी को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, MTU को कंसिडर नहीं कर रहे। K1 के ऊपर जो है ये 1 है तो मीन्स इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और K3 के ऊपर 1 है तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ को कंसिडर नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। सो क्राइटेरिया टू फॉर्म EIGRP neighborship, these criteria should be fulfilled. The K value should match, मतलब नाइबरशिप में फिर ये कि ज़ाहिर K की वैल्यू ज़ाहिर बैंडविड्थ है, तो अगर इधर से आपने गिग लाइन को लगाया है तो गिग होगा, फाइबर को लगाया तो दोनों साइड पर फिर फाइबर होगा। अगर आपने ईथरनेट को लगाया तो ईथरनेट, इधर वाईफाई तो इधर भी हो, तो इस वजह से K वैल्यूज़ जो है आपस में मैच करें ज़रूर। ऑटोनमस सिस्टम नंबर शुड मैच। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दो डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम नंबर्स हैं तो इसके बीच में फिर मैट्रिक कैलकुलेट नहीं होगा। ऑटोनमस सिस्टम नंबर सेम होगा तो इनके बीच में मैट्रिक की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। मैं इंशाल्लाह लैब की क्लास इस बार जब डिटेल में मैं लूँगा तो उधर मैं आपको फिर डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन प्रीवियस लैब तो मैंने छोटी सी लैब ली थी ताकि आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट जो लैब होगी EIGRP के ऊपर, उसको मैं खूब डिटेल में लूँगा तो उधर फिर मैं आपको डिटेल में फिर समझा सकूँगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 3, ऑथेंटिकेशन शुड मैच इफ़ अप्लाइड। EIGRP सपोर्ट्स MD5 ऑथेंटिकेशन ओनली। ये सिर्फ MD5 के ऑथेंटिकेशन को ले रहा है। नंबर 4, सबनेट मास्क शुड बी सेम। सबनेट मास्क क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक। नाउ ये मतलब क्राइटेरियाज है, ठीक है। मीन्स के विद इन द नेटवर्क हो, सीधी सी बात है बस। सबनेट मास्क अगर चेंज होगा तो डिफरेंट नेटवर्क होंगे, ठीक है। के वैल्यूज़ अगर चेंज होगी तो मीन्स के नेटवर्क से सिस्टम नंबर सेम तो चेंज होगी। ऑथेंटिकेशन जो है
ہم نارملی اس کو ڈسیبل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے انیبل کیا ہے تو پھر وہ بھی میچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. دیز آر دا ٹو ٹائم دیر آر سم ٹائمرس دوز آر آلسو ریکوائرڈ ان دا EIGRP. ون از دا ہیلو ٹائمر. اچھا، اب ہیلو ٹائمر کے دا انٹرول ان وچ EIGRP سینڈز اے ہیلو میسج ٹو این انٹرفیس. اٹ از 5 سیکنڈز بائی ڈیفالٹ. کوئی بھی راؤٹر کسی دوسرے راؤٹر کو ایوری 5 سیکنڈز کے بعد صرف ہلو کہتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے کہ اسٹل الائیو. مثلاً اگر دیکھیں دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ جو ہے وہ رپلائی اگر نہ کرے تو وہ ہیلو کہہ دیتا ہے. تو ہیلو نارملی وہ کیوں کہتا ہے کہ مطلب آپ میری بات سن رہے ہو کہ نہیں، یا شاید میں آپ کی بات، شاید نیٹ جو کنیکشن ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے نارملی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو 5 سیکنڈز بائی ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے. ڈیڈ ٹائمر it is an interval in which the neighbor will be declared dead if not able to send the hello packet. اب اگر فار ایگزامپل ایک نائبر سے 5 سیکنڈز تک 15 سیکنڈ تک جو ہے کوئی بھی میسج نہیں آیا تو اس کو ڈیڈ کنسیڈر کر دیا جائے. اب دیکھیں اس میں ہر 5 سیکنڈ کے بعد تو 15 سیکنڈ میں 3 ہیلو میسیجز جانی چاہیے. تو اگر فار ایگزامپل 15 سیکنڈز تک اس کو کوئی میسیج نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو کیا کنسیڈر کہ یہ تو ڈیڈ ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی راؤٹر انتظار نہیں کرے گا کہ مطلب یہ راؤٹر ڈیڈ ہے تو میں بھی اس میں ویٹ کروں گا کہ یہ اپ ہو جائے، بلکہ فوراً یہ اپنے لیے الٹرنیٹ روٹ کو تلاش کرتا ہے کہ کوئی دوسرا روٹ اگر اویلیبل ہے تو اس کے اوپر میں ڈیٹا کو تھرو کروں، ٹھیک ہے. تو جو میک ایڈریس ٹیبل ہے اس کو وہ راؤٹنگ ٹیبل ہے اس کو وہ اپڈیٹ کرے گا. اچھا، ہوپ کاؤنٹ جو ہے یہ نارملی جو ہے آپ کا RIP راؤٹر انفارمیشن پروٹوکول، جو فرسٹ ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکول تھا ہمارے کورس میں، میں نے نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیس تھا ہوپ کاؤنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. The number of routers a packet passes through when routing a remote network used to limit the EIGRP, as EIGRP maintains a hop count for every route. However, the hop count is not used in the metric calculation. ان فارمولہ میں یہ یوز نہیں ہوتا، لیکن یہ انفارمیشن اپنے پاس رکھتا ہے کہ کتنے راؤٹر سے یہ پیکٹ پاس ہوتا ہے ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اچھا، it is only verified against a predefined maximum on an EIGRP router. By default, it is set to 100, but it can be changed from 1 up to 254. 100 جو ہے یہ بہت بڑی ویلیو ہے فرینکلی اسپیکنگ، کہ اگر ہم ایک پیکٹ کو پاس کرتے ہیں فرام پاکستان ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، ٹھیک ہے نا، تو یونائٹڈ اسٹیٹس پہنچنے کے لیے میکسیمم یہ 15 to 20 جو ہے ہوپ سے یہ پاس ہو کے ڈسٹینیشن پر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی ویلیو ہے 100. تو مطلب شاید کسی صورت میں جو ہے EIGRP 100 راؤٹر سے ڈیٹا کو پاس کرے، لیکن مطلب فرینکلی اسپیکنگ کہ کسی بھی پبلک پروڈکشن نیٹ ورک میں 100 میں نے خود نہیں دیکھی، ٹھیک ہے. کیونکہ شارٹیسٹ پاتھ کو یہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے تو میکسیمم 25. دیکھیں طریقہ اس کا کیا ہے، دیکھیں آپ نے یہاں پر لکھ دیا CMD سے، پھر آپ دیکھیں میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، ٹھیک ہے. کسی بھی اس کو میں کرنا چاہتا تو فار ایگزامپل میں نے کہہ دیا کہ ٹریس راؤٹ سے فار ایگزامپل BBC.com سے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر، ٹھیک ہے.
तो रिट्रेस RT है, ठीक है। CERT। अब ये देखें और ट्रेसिंग द रोड टू BBC.com, ये 151 इसका वो। तो ये देखें ना, ये आपका गेटवे है, ठीक है। मैं चूँकि जोंग नेटवर्क को यूज़ है, प्राइवेट नेटवर्क को यूज़, तो देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम ऑफ 30 हॉप्स। तो नॉर्मली 30 हॉप्स में वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो 100 जो है बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये स्टार का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू जो है अननोन है, कि कहाँ पर इसने वैल्यू हमें अवेलेबल नहीं हुई, ठीक है ना। अब आप ये देखें, मैं थोड़ा सा वेट कर ताकि आपको होप को, मतलब BBC यूनाइटेड किंगडम में है, इट इज़ एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो 100 मतलब मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि 100 हॉप्स के ऊपर हम एक डेस्टिनेशन पर पहुँचे। हंड्रेड्स ऑफ क्या कि थाउजेंड्स ऑफ रोटर्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन चूँकि शार्टेस्ट पाथ को वो कैलकुलेट करता है, तो शार्टेस्ट पाथ में जो है ये मैक्सिमम 30 हॉप्स में नॉर्मली डेस्टिनेशन के ऊपर हमारा डेटा पहुँच जाता है, ठीक है। ये देखें, ये डेस्टिनेशन है BBC-Urdu.com का, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कितने हॉप्स में ये पहुंच रहा है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और काम कर लेता हूँ, CMD TRACERT CNN.com, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ये फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो देखिए कितने रोड्स में, ये देखें ना, ये है ना, तो कितने रोड्स में ये पहुंच गया, 14 में। तो ये देखिए कुछ इनवैलिड हैं, इसको ये इनवैलिड है, ठीक है। तो इनवैलिड को निकाल लेंगे तो ये 13 हॉप्स के ऊपर ये अवेलेबल हमें हो गया, ठीक है ना। तो 100 मैंने कहा कि इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। अब CNN देखें, इसका जो मेन सर्वर है, इट इज़ अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप ये देखें ना, ये और ये देखें दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। बात की समझ आ रही है कि नहीं। तो अब इससे ये पता चल रहा है ना कि हम जिस नेटवर्क के अंदर जा रहे हैं, अब देखिए ये 170 है, ठीक है ना, ये 10। तो नेटवर्क एक है, लेकिन राउटिंग पाथ जो है इसने सेपरेट इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट जो है, अब ये आइए, अभी देखिए पब्लिक इंटरनेट है, तो पब्लिक इंटरनेट के ऊपर अब ये क्या कर रहा है, इसने अपना डेटा मल्टी लाइन के ऊपर डाल दिया है, मतलब जो पब्लिक इंटरनेट है उसके ऊपर डाल दिया है। ये जोंग का इंटरनल सेटअप है, ठीक है ना। अब ये देखें दोबारा जो है, जो मतलब शायद चाइना में या कहीं पर भी है उसका, वहाँ पर इसका इंटरनल सेटअप है, ठीक है। तो ये उधर से डाटा ये ट्रांसमिट होके जा रहा है, ठीक। मैं जोंग से कर रहा हूँ तो इस वजह से इधर ए से आएगा। अगर आप किसी और से करोगे तो उधर शायद इससे मुख्तलिफ आए, ठीक है ना। मसलन अगर आप टेलीनार का यूज़ कर रहे हैं या जेस का, तो शायद अभी देखें, हाँ, अब ये CNN का इंटरनल नेटवर्क है, वहाँ पर जो है अब ये डिफरेंट रूट से पास हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर भी तो एक को निकालेंगे तो वही 13 आलमोस्ट आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि 100 जो है
بہت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو آپشن دے رہا ہے 255 تک دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، راؤٹنگ میٹرک، یہ اس کا فارمولہ ہے، ٹھیک ہے، راؤٹنگ میٹرک کا۔ The composite routing metric calculation uses 5 parameters so-called K values, K1 to K5. تو یہ نارملی یہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ K1 کس کو ریپریزنٹ کرے، K2 K3 K4 K5، ٹھیک ہے۔ تو نارملی یہ انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ EIGRP میں K1 کس کو ریپریزنٹ، K2 کس کو، K3 K4 اینڈ K5، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہ یاد ہو۔ These act as a multipliers or modifiers in the composite metric calculation، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو نارملی جو ہے یہ ایک فارمولہ ہے، ٹھیک ہے، K ڈاٹ بینڈوڈتھ ود E پلس K2 ڈیوائڈ بائی 256 بائی لوڈ پلس K ڈیٹ ڈیلے، ٹھیک ہے نا، انٹو K5 ڈیوائڈ بائی K4 پلس ریلائبلٹی ڈاٹ 256، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا فارمولہ ہے، ٹھیک۔ تو نارملی اس کو ہم نہیں یوز کرتے K4 اور K5 کو، نارملی K1 K2 اور K3 کو ہم یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو K1 K2 اور K3 کیا کیا ہیں ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بینڈوڈتھ، لوڈ اور ڈیلے ہے، ٹھیک ہے نا۔ So on Cisco router, the interface bandwidth is a configurable static parameter expressed in the kilobytes per seconds، ٹھیک ہے۔ نارملی جو ہے ہم اس کو کلو بائٹ، لیکن اب چونکہ وہ زیادہ ہو گیا تو نارملی میگا بائٹس میں بھی ہم اس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سیٹنگ دس اونلی افیکٹ میٹرک کیلکولیشن اینڈ not actual line bandwidth. Dividing the value of the 10 یہ مطلب آپ تھیوریٹیکلی آپ اس کو پھر تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں، اسی کو انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویلیوز اگر آپ اس میں پٹ کریں گے تو آپ کو یہ ریزلٹ پرووائڈ کر دے گا، ٹھیک۔ اچھا، اب جو ہے EIGRP جو ہے ڈفرینٹ ٹیبلز کو یہ مینٹین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بائی ڈیفالٹ میں نے آپ سے کہا بھی کہ یہ EIGRP جو ہے، اچھا وہ تھا سسکو پروپرائٹری تھا، لیکن اب جو ہے یہ ایک اوپن سٹینڈرڈ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 ٹیبلز کو یہ مینٹین کرتا ہے۔ پہلے EIGRP نائبر ٹیبل کو یہ مینٹین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو EIGRP نائبر ٹیبل، EIGRP ٹاپالوجی ٹیبل اور EIGRP راؤٹنگ ٹیبل، تو یہ ان 4 ٹیبلز کو یہ مینیج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ EIGRP نائبر ٹیبل میں کیا کرتا ہے، لسٹ آل ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نائبرس، ٹھیک، نیکسٹ ہاپ راؤٹر، نیکسٹ اور انٹرفیسز، ان تینوں کو یہ مینٹین کرتا ہے۔ EIGRP ٹاپالوجی ٹیبل، اب یہ جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے، سو لسٹ آل لرنڈ راؤٹس فرام آل EIGRP نائبرس، جو نائبرس ہے اس سے جو اس انفارمیشن اس کو ملی ہے، ڈسٹینیشن انفارمیشن اور اس کا میٹرک فارمولا جو نا نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، گلوبل راؤٹنگ ٹیبل ہے۔ اب گلوبل راؤٹنگ ٹیبل دیکھیں، اس نے تو تمام کو لرن کیا نا، اب اس میں سے جو بیسٹ ہیں وہ کون سی ہیں،
تو اس کو وہ گلوبل راؤٹنگ ٹیبل میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو گلوبل راؤٹنگ ٹیبل میں بیسٹ راؤٹس فرام EIGRP ٹاپالوجی ٹیبل ول بی کاپیڈ ٹو دا گلوبل راؤٹنگ ٹیبل. اب دیکھیں اس میں تو آل لرنڈ راؤٹس ہے، جتنے بھی روٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹورڈز دا ڈیسٹینیشن. لیکن اب اس میں سے بیسٹ کون سا ہے وہ اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، EIGRP راؤٹر ول اسٹارٹ سینڈنگ ہیلو پیکٹس ٹو دا ادر راؤٹر جسٹ لائک OSPF. یہ بعد میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا. سو ایف یو سینڈ اے ہیلو پیکٹ، ہم نے اوپر جو ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، یو ریسیو دیم یو ول بیکم دا نائبرس. جب آپ اس کو ایکنالجمنٹ مل جائے تو آپ نائبر بن جاتے ہو. دا EIGRP نائبرز ول ایکسچینج راؤٹنگ انفارمیشن will exchange the routing information. The routing informations which will be saved in the topology table. The bits from path from the topology table will be copied to the routing table. یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، ٹھیک. So sending the best path with EIGRP works a bit different than other routing protocols. So let's see the action. So we have three routers name R1, R2 and R3. We are going to calculate the best destination which will be behind R3. اب دیکھیں نا، یہ تو 3 راؤٹرس تو ہے، ڈیسٹینیشن جو ہے R3 کے بیک پر کہیں ہے، ٹھیک ہے. EIGRP uses a rich set of metrics: bandwidth, delay, load and relay. MTU کو نارملی بالکل نہیں کنسیڈر کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، which will cover later. So these values will be put into the formula and each link will be assigned to the metric. The lower these metrics the better. تو میٹرک کی ویلیو اگر کم ہوگی تو اتنا وہ بیسٹ پاتھ کنسیڈر کرے گا، ٹھیک ہے. In the we have assigned some values to the interfaces. So if you would like a real EIGRP router, you will see the numbers is very high and a bit along. یہ دیکھیں نا، یہ اس کے اوپر یہ ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن نارملی یہ 5000 6000 8000 اس طریقے سے یہ ویلیوز آتی ہے. لیکن نارملی یہاں پر ہم نے اس کو ذرا کم ویلیوز دی ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، R3 will advertise R2 its metric towards the destination، ٹھیک ہے. یہ ادھر اس کا ٹاپالوجی ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، towards the destination. Basically R3 says to R2 it cost me 5 to get there. یعنی مجھ سے یہ 5 کاسٹ کے اوپر ہے. اب کاسٹ کیا ہے ادھر جو میٹرکس ہے میرے پاس. So this is called the advertised distance. یہ اس نے ایڈورٹائز کیا. R2 has a topology table and in this topology table it will save this metric. The advertised distance is to reach this destination is 5. اچھا، اب نیکسٹ جو ہے it is also called the reported distance. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ reported distance ہے، ٹھیک ہے. So we are not done yet since it is something else that R2 will save in the topology table. We know that the advertised distance is 5 since that what R3 told us. We also know that the metric of the link between R2 and R3 since this is directly connected. So R2 knows that the metric for the total path, the destination and the total path is called the feasible distance. And it will be saved in the topology distance. So ایڈورٹائز ڈسٹینس جو ہے اس کا 5 ہے، جبکہ فیزیبل ڈسٹینس اس کا کیا ہے، وہ 15 ہے، ٹھیک ہے.
So you have now learned two important concepts of the EIGRP. The advertised distance, your novel tells you how far it is to him to reach the destination, and the physical distance, which is your total distance to get. अब देखें ना, ये इसने बता दिया तो ये एडवर्टाइज डिस्टेंस है, लेकिन फिजिबल डिस्टेंस ये है ना कि 3 और 2 के बीच में तो 10 है ना, तो ये इसको ऐड करके ये 15 बन जाता है। तो R2 ने अपने आप को 15 के मुताबिक अपडेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम R1 को ले लें तो R1 के लिए जो एडवर्टाइज डिस्टेंस है वो 15 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिजिबल डिस्टेंस वो 20 बन जाएगा। क्यों ये 15 बनेगा कि ये 10 + 5 ना, तो ये 15 हो गया, ठीक है। तो R2 इसको एडवर्टाइज करेगा कि ये है, लेकिन R1 से इसका टोटल डिस्टेंस क्या है, इट इज़ 20। क्यों कि 5 इसका भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो टोटल डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, वो ये बनेगा। अच्छा, so we are not Dartian since R1 is also running EIGRP. So R2 is sending its physical distance towards R1 which is 15. ये बात मैंने आपसे कह दी, ठीक है ना। R1 will save the information in the topology table as the advertised distance. R2 is telling R1 the distance 15, ठीक है ना। वो तो 15 है, लेकिन देखिए इसका 5 है तो वो इसके साथ ऐड होगा तो ये वो बन जाएगा, ठीक है ना, फिजिबल डिस्टेंस बन जाएगा। So R1 will save this information in the topology table as the advertised distance. R2 is telling R1 that the distance is 15. तो ये इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस होगा R1 के लिए। लेकिन अब अगर मैं ये कह दूं कि इसका फिजिबल क्या होगा, तो R1 और R2 के बीच में जो डिस्टेंस है ये 5, तो ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 20, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल एक डेस्टिनेशन की तरफ मल्टीपल पाथ्स है, तो जिसकी वैल्यू कम होगी डिस्टेंस की, ठीक है, तो वो वाली पाथ ये अपनी ग्लोबल राउटिंग टेबल में पुट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसकी जो लैब है इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, और उसके साथ में कनेक्टेड लैब भी मैं आपसे करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बता दें कि कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड, कोई भी बंदा, कोई भी क्वेश्चन? हाँ, रिकॉर्डिंग तो खैर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा, अब ये दें कि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग कि थ्योरेटिकली EIGRP जो है इट इज़ सीम्स टू बी अ वेरी टफ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रीवियस लैब में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में हम इसको ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो उधर आपको फिर ये ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन वगैरह है? ओके जी, थैंक यू। क्लास को मैं इधर ही स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है, टॉपिक ये कवर हो गया है, ठीक है। तो ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपकी जो क्लास होगी उसमें मैं फिर इंशाल्लाह इसकी लैब आपको कराऊँगा। थैंक यू। आई एम डॉक्टर सैयद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासियन यूनिवर्सिटी पेशावर।